नजरे करम सरकार की, दावत इस्लामी से यूं प्यार है। दावत इस्लामी तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने सन 1981 में अपने चंद रुफ़क़ा के साथ मिलकर बाबुल मदीना कराची में शुरू किया और बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आज 2015 सने ईस्वी में दावत इस्लामी का ये मदनी काम जिन जिन शोबा जात में हो रहा है और जहां जहां तक ये काम पहुंच चुका है और पहुंच रहा है, आइए मुख्तसर सी झलकियां आपको पेश करते हैं। दावत इस्लामी दुनिया भर में अपने हफ्तावार इज्तिमात कर रही है और दुनिया भर में होने वाले हफ्तावार इज्तिमात में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हम ये कह सकते हैं कि हजारों आशिकान रसूल सुन्नतों के सांचे में ढलते चले जा रहे हैं। इस्लामी भाइयों के इज्तिमात अलग हो रहे हैं और इस्लामी बहनों के भी हफ्तावार इज्तिमात हो रहे हैं। दुनिया भर में होने वाले हफ्तावार इज्तिमात की कमोबेश तादाद तकरीबन 1500 है। बांग्लादेश के उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ अजीम शान फ़कीदुल मिसाल आली शान रूहानियत वाला बरकत वाला इज्तिमा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल का करम है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इज्तिमा हुआ कि हमारी अक्लें खुद हैरान है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मदनी मुज़ाकरा बज़रिए ओबी वैन मदनी चैनल पर दिखाया जाता रहा है। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, मीठा तेरा कलाम है इलियास कादरी, मीठा तेरा कलाम है इलियास कादरी। भाइयों तुम जानते हो कि मुझे दावत इस्लामी से क्यों प्यार है करम इस पर खुदा पाक का, है करम इस पर खुदा पाक का। दावत इस्लामी से यूं प्यार है। सच बोलकर माल बेचने का रुझान इतना कम है। हमारी तिजारत तरक्की करेगी जब हम धोखा नहीं देंगे। मार्केट में कारोबार करें, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी बहुत रहनुमाई होती है इस तरह के इज्तिमात में, उनसे हमारी काफ़ी मालूमात में इजाफा हुआ। कारोबार के अंदर शरई हवाले से भी इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है, जो हमने यहाँ सुना। मैं चेयरमैन हूँ सदर्न रीजन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। यहाँ आने के बाद बहुत लुत्फ भी आया और हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ। पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन हूँ और एमसी मेंबर हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। हम पैसा कमाना तो जानते हैं लेकिन हमें अमन चैन सुकून नहीं है। तो इस तरह के मुज़ाकरात या इस तरह के बयान से ये इस्लाह होती है और मैं तो चाहता हूँ इस तरह की बातें होनी चाहिए। फेडरेशन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरी पूरी टीम आज साथ थी यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सीखा और उम्मीद है कि आइंदा भी हम अपने साथियों के साथ यहाँ आते रहेंगे। इसके अलावा दावत इस्लामी के तहत नेकी की दावत फैलाने के लिए मदनी काफिले मुल्क ब मुल्क शहर ब शहर और गांव ब गांव सफर करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने भी मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ शहरों में जा जाकर इस्लाम की दावत पेश की। दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन दुनिया भर में मदनी काफिलों में सफर करके सुन्नतों की दावत नेकी की दावत पहुंचाते चले जा रहे हैं और इन मदनी काफिलों से बेशुमार मदनी बहारें भी आती चली जा रही हैं। एक इंसान जब नेकी की दावत देने के लिए बाजार में जाता है, इलाकों में जाता है, तो उसे खुद भी बाअमल होना बहुत जरूरी है। तो खुद को नेक और बाअमल बनाने के लिए एक बड़ा ही प्यारा काम शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने हम सबको अता फरमाया और वो है मदनी इनामात। जी हाँ, मदनी इनामात का एक बड़ा ही प्यारा रिसाला इस्लामी भाइयों के लिए अलग, इस्लामी बहनों के लिए, मदनी मुन्नों के लिए और इसके साथ साथ गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों के लिए भी मौजूद है, जिस पर अमल करके हम अपने आप को नेक बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल माशरे में आलिम दीन का एक मकाम है। दावत इस्लामी के जामियतुल मदीना जो इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर कमोबेश 450 के करीब बन चुके हैं और बनते चले जा रहे हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश उसमें 25,000 के करीब इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आलिम बनाने वाला कोर्स कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये इल्म व अमल के पैकर बनकर माशरे में अपना बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। कुरान पाक की तालीम का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक
2200 से ज्यादा मदरसतुल मदीना कायम है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां मुफ्त कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। ये शोबा किस कदर तेजी से तरक्की कर रहा है कि पिछले 1 साल के अंदर दावत इस्लामी के इन मदारिस से हिफ्ज़ो नाजरा करने वाले मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों की तादाद तकरीबन 3700 के करीब है। हमारा मदरसतुल मदीना ऑनलाइन ये कुरान सीखने सिखाने जैसे अजीम काम को करने की सादत हासिल कर रहा है। इस्लामी भाई इंटरनेट के जरिए ना सिर्फ दुरुस्त मखारिज के साथ फी सबीलिल्लाह कुरान पाक पढ़ना सीखते हैं, बल्कि इन्हें बुनियादी इस्लामी मालूमात, वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम, अज़ान, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज वगैरह के अहकामात सिखाने की तरकीब भी है। इस माशरे में एक बहुत अहम ज़रूरत स्कूलिंग सिस्टम की थी। आपकी दावत इस्लामी ने एक ऐसा शोबा बनाया जिसका नाम है दारुल मदीना। दीनी और दुनियावी तालीम को एक बेहतर अंदाज में पढ़ाने का इंतज़ाम किया और इसमें अब तक हज़ारों ऐसे तलबा मौजूद हैं, मुस्तहिक तलबा जिनसे फीस नहीं ली जाती, और उनकी तालीम का इंतज़ाम भी दावत इस्लामी के ज़िम्मे है। मसाजिद की तामीर, दावत इस्लामी का शोबा खुद्दामुल मसाजिद। ये निज़ाम मुसलमानों में सदियों से चला आ रहा है और दावत इस्लामी का शोबा खुद्दामुल मसाजिद, जिसके ज़रिए मसाजिद की तामीर की जाती है। मुल्क व बैरून मुल्क में दावत इस्लामी ने अब तक सैकड़ों मसाजिद का काम मुकम्मल किया है। इसके साथ साथ दावत इस्लामी का शोबा है IT, दावत इस्लामी का शोबा जिसमें इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में नेकी की दावत आम करने का सिलसिला जारी है और कई वेबसाइट्स के जरिए सुन्नतों का पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ मकतबतुल मदीना और दावत इस्लामी का प्रेस भी है, जिसमें नशर व इशात का काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ ज़बानों में रसाइल और कुतुब छाप कर दुनिया भर में आम की जाती हैं, जिसके लिए तराजिम की मजलिस भी बनी हुई है, यानी मजलिस ट्रांसलेशन। दुनिया भर में अमीर अहले सुन्नत के लाखों क्या करोड़ों चाहने वाले हैं। कुफरिया कलमात के हवाले से जो उनकी किताब है उसका मैंने मुताला किया और यकीनन वो बड़ी गाइडनेस है हमारे लिए। और ये आम फहम जुमले हैं जिनको अक्सर व बेशतर गलत फहमी में हम इस्तेमाल करते हैं आम ज़िंदगी में, और वो यकीनन कुफरिया कलमात होते हैं और ये हर मुसलमान को मेरी नज़र में ये किताब एक दफ़ा ज़रूर पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल मदीनतुल इल्मिया जो कि तहरीरी कामों में मसरूफ़ अमल है और बुजुर्गों की किताबों का तर्जुमा करना, बिलखुसूस इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान की किताबों को शाया करना, और इस तरह दीगर इल्मी और इस्लाही मौज़ूआत पर किताबें लिखी जाती हैं जिसको मकतबतुल मदीना छाप कर शाया करता है। दावत इस्लामी का एक और बड़ा प्यारा शोबा और वो है इज्तिमाई एतिकाफ। आसियों की मग़फ़िरत का लेकर आया है पयाम, झूम जाओ मुजरिमों, झूम जाओ मुजरिमों, रमज़ान मग़े गुफ़रान है। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में होने वाला एतिकाफ मदीना मदीना। अब इतने एतिकाफ के बाहर हैं, इज्तिमाई एतिकाफ हो रहा है 30 दिन का, 1 महीने का। इतनों को 30 दिन के लिए कौन बिठा सकता है रमजान शरीफ के अलावा? खुशी खुशी है, कैसे आप लोग आए होंगे। खुश नसीब मुअतकिफीन जहाँ नमाज़े बाजमाअत, रोज़ा, तरावीह, तिलावत कुरान पाक, इशराक़ो चाश्त, अव्वाबीन, सलातुत तौबा, सलातुत तस्बीह और ज़िक्र दुरूद की सआदतें पाते हैं, वहीं इल्मे दीन के नूर से अपने क़ुलूब को मुनव्वर करते हैं। किसी इस्लामी भाई से किसी किस्म का कोई पैसा एतिकाफ की मद में नहीं लिया जाता। सहरी और इफ्तारी का भी इंतजाम होता है। मुखय्यर इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इसमें अपना हिस्सा भी मिलाते हैं। इस तरह मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी दुनिया भर में कई मदनी कामों में मसरूफ़ अमल है। दावत इस्लामी के बहुत सारे शोबे हैं जिनमें गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों में मदनी काम, ये वो लोग होते हैं जिन्हें बाज़ औक़ात अपने घर वाले भी नहीं पूछते, मगर आपकी दावत इस्लामी उनकी रहनुमाई का भी सामान करती है। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खुश हूँ कि शायद मैं बाप होते हुए और इनकी वालिदा माँ होते हुए भी वो तरबियत नहीं दे सकती हैं जो हमारे बच्चे को यहाँ पे तरबियत मिली। आज वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह फजर की अजान होने से 5 मिनट पहले अगली सफ में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी ज़िंदगी का वाक़या बयान करता हूँ। मैंने कभी किसी गूंगे बच्चे को गुनाह पर रोते नहीं देखा। जब उन गूंगे बच्चों को रोते देखा है ना, तो मुझे एहसास हुआ कि इधर कहीं कमी रह गई, इधर कमी रह गई। जेल जहां उमूमन
ایک چھوٹا مجرم جاتا ہے بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے، مگر آپ کی دعوت اسلامی جیلوں کے اندر جا کر بھی قیدیوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرتی چلی جا رہی ہے۔ 7 منتھس آلریڈی ہو گئے ہیں مجھے جیل میں، قرآن پاک میں نے یہاں پہ آ کے پڑھا ہے، سنتے ہیں سب کچھ میں نے یہیں پہ آ کے سیکھا ہے۔ آئی ایم ویری امپریسڈ۔ بہت بدترین جانوروں سے بھی بدترین زندگی گزار رہا تھا، ادھر سے دعوت اسلامی کی مہربانی سے میں نے علم دین کچھ سیکھا اور کفر اور اسلام کا پتہ چلا۔ دعوت اسلامی نے قیدیوں کی اصلاح کرنے کا جو پروگرام شروع کر رکھا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ نہ صرف قیدیوں کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ جیل کی انتظامیہ بھی اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے ذریعے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل جو دنیا بھر میں نشر کیا جا رہا ہے اس میں نہ کوئی بے پردہ عورت ہے، نہ موسیقی ہے اور نہ ایڈورٹائزمنٹ ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کے مدنی عطیات سے چلنے والا دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل دنیا بھر میں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ شاید دنیا میں کوئی ایسا اور چینل نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں، شرابی شراب چھوڑ دیتے ہوں، ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے ہوں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہوں۔ جی ہاں، یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے۔ پروفیشنلی ہم ایکٹنگ سے جڑے ہوئے ہیں، انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں، فلم انڈسٹری سے۔ محمد جہانگیر قادری اتاری بن چکے ہیں۔ ان کی صرف یہی فرمائش تھی کہ یہ آپ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ یا اللہ، یا اللہ، میں اپنے کفریہ مذہب سے، اپنی اہمیت قادیانیت کفریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام وجیندر مشرا تھا، ابھی تک میں انڈیا سے بلانگ کرتا ہوں اور نائجیریا میں جنرل مینیجر ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ میں مدنی چینل اور باپا جان کو کافی ٹائم سے فالو اپ کر رہا تھا، جو جتنے پروگرامس تھے ان کو میں دیکھتا تھا، اور ابھی میں نے عالم تیرا پروانہ پروگرام بھی دیکھا آپ کا، اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے بس اللہ کا کال آ گیا ہے اور مجھے بس اسلام قبول کر لینا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ آج سے چلنا شروع کر دینا چاہیے۔ اسلام قبول کیا، میں نے کال سینٹر پہ فون کیا، مدنی چینل کے کال سینٹر پہ، اور میں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسلام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کا نام رکھتے ہیں محمد، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہی، اور پکارنے کے لیے بلال رضا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں۔ لاتعداد ڈرامے بنائے، لاتعداد فلمیں بنائیں، اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا۔ آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے، اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں، تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا۔ فلمیں، ڈرامے بناتا تھا میں۔ یار پہچانے نہیں جا رہا نیب بھائی، آپ تو بالکل شیوڈ اور ماڈرن تھے یار، یہ بالکل مدنی ولیئر میں آ گیا۔ اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے جو خدمات مدنی چینل کی ہیں میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تو اس کا اجر دے گا ہی، ہم بھی اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی اور مدنی چینل بینگ مسلم ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اسلام کے لیے خدمت ادا کر رہا ہے اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت الیاس قادری صاحب کی شخصیت یقین کریں میرے لفظوں کی محتاج ہرگز نہیں، ان کا طریقہ کار پوری دنیا پر واضح اور عیاں ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے لنگر رضویہ، جس میں ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں کو مختلف مواقع پر لنگر کھلایا جاتا ہے، 11ویں شریف ہو، 12ویں شریف ہو، خواجہ صاحب کی چھٹی ہو، یا اس طرح کے اجتماعی ذکر و نات ہوں۔
آپ کی دعوت اسلامی ہزاروں عاشقان رسول کو لنگر پیش کیا کرتی ہے۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس میں ہزاروں ہزار اجیر اسلامی بھائیوں کا علاج کروایا جاتا ہے۔ نہ صرف ان کا بلکہ ان کے گھر والوں کا علاج بھی دعوت اسلامی کے ذمہ ہے۔ ان تبلیغی امور کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی بہت سارے ایسے کاموں میں بھی سرگرم نظر آتی ہے۔ جب زلزلے کی آفت آئی، آپ کی دعوت اسلامی نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کی مدد کی۔ پچھلے دنوں پاکستان میں IDPs نقل مکانی کر کے اپنے گھروں سے دور آئے، آپ کی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے ان تک پہنچ کر انہیں خوراک بھی، انہیں اناج بھی پہنچایا اور ان کی خیر خواہی کا سامان کیا۔ اسی طرح سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں، دعوت اسلامی والے اس میں بھی پیچھے نہ رہے۔ الحمدللہ کروڑ روپے کی رقوم ان سیلاب زدگان میں دعوت اسلامی نے تقسیم کی۔ چچا جی، یہ کچھ ہماری طرف سے بھی آپ رکھیں، آپ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ کرے اللہ آپ کا نقصان اور پورا کرے۔ مزید ہم انشاءاللہ یہ اناج بھی بھیجیں گے آپ کے گاؤں میں۔ میرا ہے عمل بس تیرے سیدھے ہاتھ سے جب بھی دیں اور لیں، سیدھے ہاتھ سے لیں۔ دعوت اسلامی اس قدر بڑی تحریک ہے، چند منٹوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ شعبہ جات کی جھلک ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل اپنا معمول بنائیے اور اپنی دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجئے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارا مدنی چینل دیکھتے رہیے تو دعوت اسلامی کے بارے میں مزید معلومات ملتی رہے گی۔ دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیے، دعوت اسلامی میں آ کر اس کی برکتیں لوٹیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔